Namaste and welcome to the Youth TV show produced by Today's Youth Asia. This show is an attempt to foster the creativity of young minds by providing a platform to address the issues that concern the society. My name is Prateek. In this episode, we are covering the event Youth Advisory Council, organized by the Embassy of the United States of America in collaboration with Today's Youth Asia. On November 19th and 20th, more than 70 youths from all over the country came to this conference in order to interact with experts from various fields to find practical solutions to the issues that are of concern to their society. The major objectives of the Youth Advisory Council are to encourage participation by Youth Advisory Council members in their communities and the larger civil society, and to communicate with the US Embassy about the challenges young Nepalese face and what can be done jointly to address them. The first US Embassy Youth Advisory Council was held in May 2011, followed by small similar follow-up sessions in various parts of the country, like Birganj, Dhangari, Kathmandu, and Viratnagar, organized by the members themselves. I'd like to take this opportunity to express my sincere thanks to His Excellency Scott H. DeLacy, Ambassador of the United States of America, for his visionary action to create this platform and also for gracing the event. I'm also very grateful to Mr. Madan Krishna Shrestha, celebrated actor, Mr. Binod Das, national cricket team player, and Mr. Santosh Shah, producer and anchor of Power Talks television show, for taking the time to encourage Nepal's future leaders. I hope you all will have a great time, and I wish you fruitful 2 days of interesting and stimulating discussions, sharing of knowledge and aspirations. Thank you very much. I don't think I can suggest you anything, but अब आफूसँग केही ज्ञान नहुँदै पनि पब्लिक अवेयर गराउने काममा पब्लिकलाई एजुकेट गराउने काममा चाहिँ लागिरहेका छौँ। फेरि गजबको अपर्च्युनिटी हो हाम्रो लागि। तर त्यो पहिलादेखि पढेर सिकेर सजेस्ट गर्ने हैन कि तपाईहरुबाट सिक्यो, यहाँ सिक्यो, उता भन्यो, उता सिक्यो, त्यता भन्यो, त्यसरी गर्दै आएर छौँ। अब यङहरुलाई मैले भन्नुपर्ने खास केही छैन। एउटा अहिले देश संक्रमणकालीन अवस्थामा अझै छ, कन्स्टिट्युसन बन्ने अवस्थामा छ। कन्स्टिट्युसन डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन बनोस् भनेर हामी पहिलादेखि लाग्दै आएका छौँ। डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन नै बन्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले आवश्यक परेको बेलामा जुर्मुराउनु पनि पर्छ, किनभने डेमोक्रेसी भएन भने हामी मानिस भएर जन्मेर मानिस भएर बाँच्न पाउँदैनौँ। त्यसकारण पनि डेमोक्रेसी चाहिन्छ। डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भनेको यस्तो हो जसमा सबै अटाउँछौँ। त्यहाँ हिन्दू पनि अटाउँछ, क्रिस्चियन पनि अटाउँछ, मुसलमान इस्लाम पनि अटाउँछ, कम्युनिस्ट पनि अटाउँछ, सबै अटाउँछ त्यसमा। त्यसकारण सबैको साझा टेबल भनेकै डेमोक्रेटिक टेबल हो। त्यसकारण डेमोक्रेटिक संविधान बनोस् भनेर हामीले एउटा जहिले पनि सतर्क भएर लाग्नै पर्छ। अब युथ मान्छेहरूले के काम गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो क्षेत्रमा आफूले सिकेको सिप, आफू जुन विषयमा आफूले विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएको छ, स्किल्ड हुनुहुन्छ, त्यो चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। जस्तो लास्ट टाइम 2 वर्ष अगाडि हामी इजरायलमै गएको थियौँ। इजरायलमा एउटा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपाल इजरायलको डिप्लोमेटिक रिलेसन इस्टाब्लिस गरेको 50th एनिभर्सरी मनाउन गएको थियो। हामी पनि गएको थियौँ। है त्यो बेला त्यहाँको तरकारी खेतीमा भिजिट गर्न लग्यो हामीलाई। त्यहाँको इजरायलको तरकारी खेती त युरोप अमेरिकामा सुधा बिक्री हुँदो रहेछ। है मैले त एउटा गोलबेराको बोटमा 30-35 वटा म्याक्सिमम हार्डली देखाए होला, तर त्यहाँ एउटा गोलबेराको बोटमा 80 किलोदेखि 124 किलोसम्म फैलाइरहेको। विश्वासै लागेन। 6-7 जनाले सोधे 80 किलो पनि एउटा गोलबेराको बोटमा आउँछ भनेर। पछि बुझ्दा त हो रहेछ। ठिक्क टेम्परेचर, ठिक्क राम्रो मलखाद, ठिक्क पानी हो भने उम्रेर फल्दो रहेछ। अनि मैले त्यो सबै नेपालीहरू काम गरेको थिएँ। मैले भने यो टेक्नोलोजी त नेपालमा ल्याउनु पर्यो नि भाइहरू भन्दाखेरि उहाँहरूले के हुनु, नेपालमा गर्छु भनेर गएको दाइ, हामी गरिब मान्छे काम नभएर विदेशमा आएर दुःख पाउन आएको, हामी काम जान्यौँ, आफ्नो देशमा गर्छु भनेर गएँ, जग्गा छैन, कति ठाउँमा धाएँ, कसैले जग्गा दिन पत्यार गरेन हामीलाई।
गभर्नमेन्टमा गए, गभर्नमेन्टले यसो पनि आँखा यसो मोडेर पनि हेरेन, हामीलाई वास्तै गरेन। त्यसपछि लाचार भएर हामी फेरि विदेशी भूमिमा काम गर्न आयौँ भनेपछि मैले के भने, उसो भए अब नेपाल आउने बेलामा एकचोटि हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोस्, कहाँ जानुपर्छ हामी पनि प्रयास गरौँला। नभए मेरै पनि पुर्ख्यौली जग्गा छ 18 रोप्ने जति मेरो गाउँमा यहाँ जितपुर फेदीमा, त्यहाँ सुरु गर्दा नि हुन्छ भने त्यसपछि उहाँहरू आएपछि भेट्न आयो, जग्गा हेरौँ भने देखाएको भोलिपल्टदेखि नै काम सुरु गर्नुभयो। डोजरले काम गरेको जस्तो। हामी नेपालमा बसुन्जेल कस्तो छौँ, काम सबै अरूले गर्दै हुन्थ्यो जस्तो, खाने चाहिँ अरूले खाला भनेर खान हतार, काम चाहिँ अरूले गर्दै हुन्थ्यो भनेर यस्तो उता नदेखाएको गरेर उता फर्केर बस्ने है। तर विदेशमा गएर एकचोटि काम गरेर आएपछि कामको महत्त्व बुझ्ने, काम भनेको भगवान, काम भनेको गर्नुपर्छ। विदेश हाम्रो अगाडि त्यत्रो देश अमेरिका, बेलायत, युरोप जति पनि जापानहरू माथि पुगे काम गरेर कर्मयोगी भएको कारणले गरेर त्यो माथि पुगेको हो। हामी चुप लागेर बस्यौँ। हाम्रो देशमा यस्तो भयो, अझ काम गर्नेलाई त यति हेला गरिन्छ, अझ यस्तोसम्म कि काम गरेर खाने कर्मयोगीहरूको हातबाट पानी सुद्धा नचल्ने भयो। अब लुगा फाटो सिउनु भनेको नराम्रो चिज हो, जुत्ता सिउनु नराम्रो चिज हो। आमै त्यसले छोएको पानी सुद्धा खान नहुने, कस्तो बुद्धि, कस्तो धिक्कार, कस्तो उल्टो बुद्धि, जसले गर्दा हामी देश संसारको अगाडि यति पछाडि परेका हौँ। त्यसकारण विदेशमा विभिन्न युवा पिँढीहरू विदेशमा गएका छन्, विभिन्न सिपहरू सिकेका छन्। त्यो सिपलाई विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी गर्न सक्यौँ भने अथवा उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्यौँ भने आफ्नो क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यहाँहरूलाई सिकाउने होइन, म यहाँहरूसँग सुनेर केही सिक्न चाहन्छु, यहाँहरूसँग सिकेको चिज अरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो काम सुनेर सुनाउने काम मात्र हो मेरो काम। त्यसकारण त्यो चिज पनि ठुलै हुँदो रहेछ, पब्लिक अवेर गराउनु, पब्लिकको बिहेभियर चेन्ज गराउनु। आफ्नो गाउँठाउँमा उदाहरणीय प्रेरणादायी काम गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभएका युवा नेताहरू आज चाहिँ केही दिग्गज व्यक्तिहरूसँग स्टेज सेयर गर्न पाउँदा मलाई पनि एउटा गौरवको अनुभव भइरहेको छ। महामहिम राजदूतसँग चिन्जान भएको करिब 1 वर्षमा चाहिँ उहाँले धेरै पटक नौलो आइडियाहरू लिएर आउने, युवाहरू जस्तै सोच्ने हुनाले चाहिँ उहाँसँग यो कार्यक्रम गर्न निकै सजिलो र रमाइलो पनि, सजिलो मात्र रमाइलो पनि। अनि हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अब मैले मात्र होइन, हामी सबैजनाले नै सानैदेखि, यो उमेरको बारेमा भन्न खोजा होइन उहाँको, तर सानैदेखि नै हामीले उहाँलाई फलो गर्दै आइरहेका छौँ। र उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो कि उहाँहरूले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ बच्चेदेखि, त्यसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली मुलुकको एउटा कन्स्ट्रक्सन भनौँ, विकास भनौँ र एउटा विचार शुद्धिमा चाहिँ धेरै योगदान पुर्याएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जब केही उदाहरणीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ बोलाउने क्रममा चाहिँ हामीले उहाँलाई सोच्नुको कारण के भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो हाम्रो देशमा चाहिँ मेहनत मात्र होइन कि राम्रो काम गरेकोलाई राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने वातावरण पनि त्यति साह्रो देखिँदैन। यसकारण एउटा सानो प्रयास हो। विनोदजीको हामी धेरैजना फ्यान छौँ सानैदेखि, किनभने उहाँले हुन त कम उमेर छ उहाँको, तर योभन्दा पनि कम उमेरदेखि नै उहाँले चाहिँ बोलेर होइन काम गरेरै देखाउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँसँग पनि आज हामी यसरी बस्न पाउँदाखेरि एउटा गौरवको अनुभव भइरहेको छ। म चाहिँ विशेष गरी मदन कृष्णजीकै कुरामा चाहिँ जोड दिन चाहन्छु, किनभने करिब 10 वर्ष भयो मैले युवा क्षेत्रमा काम गरेको र 2 वर्षदेखि चाहिँ अलिकति ग्रामीण क्षेत्रहरूमा। र त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो अनुभव हुनसक्छ थोरै अनुभव होला, तर जति अनुभव मैले गाउँघरतिर बटोले त्यसबाट चाहिँ के देखेँ भने गाउँघरमा एउटा अचम्मको आकाङ्क्षा मैले देखेँ कि काठमाडौँबाट अथवा विदेशबाट के नै आउँछ र यो म आकाशे खेती भन्छु कि यसलाई चाहिँ कहिले पानी पर्ला र कहिले बाली रोपौला भनेर चाहिँ त्यो वातावरण मैले देखेँ। जबकि गाउँघरमै धेरै समस्याका समाधानहरू छन् र यो तपाईँहरू सबैले गर्दै पनि आइराख्नु भएको छ। त्यही भएर आज करिब 60-70% युवाहरूको मुलुकबाट चाहिँ तपाईँहरू 50-60 जना चाहिँ छानिएर आउनुभएको छ। र अहिले यति देश विदेश घुमेर करिब विश्वभरिको विभिन्न सर्वसाधारणदेखि लिएर शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूसँग पनि भेटघाट गरेर चाहिँ मैले एउटा के निष्कर्ष निकालेको छु भने नेपालको भविष्य
युवाहरू खेतीपातीमै लागेर र आफ्नो गाउँठाउँमै लागेर र तपाईहरुले जे कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसैलाई कसरी हुन्छ अलिकता गाउँमूलक बढी कसरी हुन्छ त्यसको समस्याका समाधानहरू गाउँमै हामीले कसरी खोज्ने र एउटा त्यसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पनि एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ हामीले राजधानीलाई मान्ने नमान्ने र विदेशीहरूलाई मान्ने नमान्ने होइन, सहकार्य गर्नुपर्छ। र अमेरिका भन्ने बित्तिकै करिब 12-13 वर्षदेखिको मेरो अमेरिका आउने जाने क्रममा चाहिँ मैले के देखाएको छु भने अब अमेरिकामा गएर ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्छ। त्यो ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बुद्धि र विवेकलाई र सृजना गर्ने जुन एउटा शैली हुन्छ हरेक व्यक्तिभित्र त्यसलाई चाहिँ ठुलो कदर गरिन्छ। र युथ एडभाइजरी काउन्सिलबाट चाहिँ हामीले धेरै अपेक्षा राख्ने भनेको त्यही क्षेत्रमा हो। र यो धेरै आश गर्ने जुन कल्चर छ यो हाम्रो समस्या होइन, यो यसरी नै हामीलाई हाम्रो बुवाहरूको पुस्ताले चाहिँ त्यसरी सिकायो। तर यो एडभाइजरी काउन्सिलमा चाहिँ हामीले यसलाई युटर्न दिउँ, यसलाई चाहिँ उल्टो तरिकाले हेरौँ। अब हामी तपाईँहरूले हामीबाट आश गर्ने होइन कि अब हामीले तपाईँहरूबाट आश गर्ने होइन। हाम्रो कार्यक्रम भनेको यहीँ सिद्धिन्छ। यहाँ एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर भेटाएपछि हाम्रो बिउ रोप्ने काम थियो, बिउ रोप्ने काम भयो। यसपछि कति फल्ने कति फुल्ने होइन, कति माथि जाने र कति चाहिँ तल जाने यो चाहिँ अब तपाईँहरूले लिएर आउने हो होइन। अब म पनि प्रायः छु बुढो मान्छेहरूसँग कुरा गर्छु, मेरो पनि त्यति सृजनात्मक शैली अब घटिरहेको जस्तो देखिरहेको छु। अफिसमा पनि धेरै युवाहरू प्रेसरमै काम गरिराखेका हुन्छन्। अब हाम्रो पनि त्यति अब हामीमाथि रिलाइ गर्नुभयो भने त्यति केही आउला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र अर्को चाहिँ यो अपर्च्युनिटी सेयर नगर्ने र ठुला बडाका छोराछोरी मात्र भयो भने चाहिँ ठाउँ पाउने नत्र भने नपाउने जुन कमसेकम एउटा पुरानो परम्परा थियो त्यो परम्परालाई हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तोडेको जस्तो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। मलाई सिलेक्सनमा धेरै खुसी लागेको छ। विभिन्न जात जाति विभिन्न धर्मका विभिन्न ठाउँबाट र ग्रामीण क्षेत्रमा अब मैले देखेको थिएँ कति व्यक्तिहरूलाई मैले यो कुनै पार्टिकुलर हुन खोजेको होइन, तर जहाँ चाहिँ 100-150 पेज प्रपोजल लेखेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ सिभी समेत लेख्न अप्ठ्यारो भएको व्यक्तिहरू पनि पर्नु भएको छ। भनेपछि किन पर्नु भएको छ भन्दाखेरि यो कागजमा तपाईँहरूको बल छैन, तपाईँहरूको बल भनेको काममा हो। यहाँ आएपछि अब यसपछि तपाईँहरूले हामीलाई अब डोर्याउनु पर्यो। म बरु 2-3 वर्षमा अथवा 1 वर्षभित्रै चाहिँ मलाई एउटा के खुसी लाग्छ भने कुनै गाउँघरबाटै चाहिँ हामीलाई अब तपाईँहरूलाई अब बस चढेर हाम्रो गाउँ आउने भाडा पनि हामीले तिर्न सक्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा केही प्रोग्राममा भाग लिनु पर्यो र हामीबाट केही सिकेर चाहिँ बरु काठमाडौँमा लगेर अरू मुलुकहरूलाई केही भन्न सक्नु पर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले भन्नुभएको दिनमा चाहिँ म एकदमै यसको चाहिँ हामी धेरै सफल भयौँ र हामीले गरेको कामको चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिफल आयो भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गर्नेछु। जबकि अहिले जुन हाम्रो परम्परा नै छ कि एउटा विदेशी देख्ने बित्तिकै हामी चाहिँ गुहार माग्न पुगिहाल्ने होइन। एउटा कथा छ, त्यो आफूभित्र के छ थाहा छैन, सुनको थुप्रोमाथि चाहिँ बसिराखेको छ अनि त्यो भिख माग्न चाहिँ पशुपति गइराखेको छ, त्यस्तो टाइपको चाहिँ अहिले भइराखेको छ। हाम्रो थुप्रै गाउँहरूमा विशेष गरी अब जस्तो तराईतिर हेर्नुभयो भने खेतीपाती जता पनि गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा राम्रो वातावरण छ। बाटोघाटोको सुविधा भएको हुनाले त्यो खेतीपातीको जुन प्रडक्ट हुन्छ उपज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मुलुकभित्र पनि मुलुक बाहिर पनि पठाउन सक्ने हामीसँग वातावरण छ। पहाड र हिमाल भनेको चाहिँ हामीले खालि नगरकोट पोखरा र सोलुखुम्बु मात्र होइन कि विभिन्न जिल्लाहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले चाहिँ पर्यटकहरू लान सक्छौँ होइन। र टुर गाइड मेहनत गरेर कमाउनुलाई नराम्रो काम भनिँदैन, मेहनत नगरेर कमाउनुलाई नराम्रो भनिन्छ, जुन चाहिँ अहिले प्रायः जसो राजधानीमा देख्ने गरिन्छ। सरकारी कर्मचारीहरू मेहनत नगरिकनै धेरै कमाउँछन्। आजकल एनजिओतिर पनि लागेका व्यक्तिहरू केही काम नगरिकनै कागजमा मात्र लेखेर पनि धेरै पैसा कमाउने गरेको हुन्छ, जबकि त्यसलाई चाहिँ गैर नाफामूलक भनेर भनिन्छ होइन। यसकारण मेहनत नगरेर कमाउनुलाई चाहिँ नराम्रो भनिन्छ, अप्ठ्यारो भनिन्छ। तर आफूले परिश्रम गरेर पसिना बगेर कमाएको कुरालाई चाहिँ राम्रो भनिन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै काम गरेर होस्। यसकारण युवाहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्य र हाम्रो मुलुकको भविष्य चाहिँ कतातिर जाने भन्ने कुरा चाहिँ सायद हामी आफैले निर्धारण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ यो ऐतिहासिक समयमा। अब सरकारले केही काम गर्छ कि गर्दैन, नेताहरूले केही काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेतिर, विदेशीहरू सहयोग आउँछ कि आउँदैन भन्नेतिर अब हामी धेरै आश गरेर नबसौँ। त्यो आएमा राम्रो कुरो हो, तर यो उमेरमा मेरो विचारमा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ मुलुकको लागि। र हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरू हेर्नुभयो भने जति पनि हिरोहरू छन् हाम्रो पुरा पौराणिक ग्रन्थका, चाहे त्यो रामायण भनौँ या महाभारत भनौँ या कुरान भनौँ या हामीले बाइबल भनौँ, सबै जति पनि त्यहाँ हिरोहरू छन् सबै युवाहरू छन्। त्यहाँ 30 वर्ष नायकहरूलाई हामीले ती किताबहरूमा देखेका छैनौँ
30 वर्षसम्मको कथाहरू चाहिँ छ, हुनसक्छ 32 वर्षसम्म उमेरको कथाहरू चाहिँ छ। त्यति बेलासम्म गर्नुपर्ने कामहरू गरेर चाहिँ राष्ट्र स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाइसकेका छन्, हाम्रो इतिहासले भन्छ। र त्यही इतिहासलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै अब म चाहिँ बरु तपाईँहरूको कुरा के छ, तपाईँहरूको सफल कथाहरू के छ त्यो सुन्नतिर चाहिँ बढी उत्सुक हुन्छु। धन्यवाद। First and foremost, I would like to congratulate the today's Youth Asia Group and the US Embassy for organizing such a wonderful event, such an important event, I would say, and which, in my view, would incorporate those missing links that today's youth lacks in them. And secondly, I would like to congratulate all the participants who choose to be here. When I went through the brochures, I saw some of the names there who are highly qualified, I could say that. And I could see some of the names, as Mr. Santosh Shah said, that they struggle to, fill in their CVs as well. So it's a group that consists of people from all aspects of the life. Talking about the problems today our country is facing, the biggest problem are the challenges that lies ahead. It could be because of the lack of leadership in every field, in every sector. It could be because our earlier generation didn't take the decision that has to be taken. So it's you people now who will need to act better, take better decisions to take us in a better position to take the development forward. So I would request you to please come forward, become a leader, don't lag behind. My message to you will be, if you stand behind somebody and try and resurrect that person, I think it's harder work than standing in front of that person and hiding him. So please come forward, lead the nation, and that would be my only advice. And please pardon me for using this English as a medium to put forward my views, because I wanted to take myself out of my comfort zone. Because in my language, in Nepali language, I won't have to think twice before I speak. But English, when I put forward my views, I would have to think twice before I put forward my views. And that's taking myself out of my comfort zone. And I want all of the youth of our country to take themselves out of their comfort zone and work towards the development. Thank you. Understanding the youth issues and helping to support the development of young people in Nepal have become a top priority for the embassy, and that's because of Ambassador Delisi's leadership. And finally, before I call him up here, I just want to, in case he forgets, I want to invite all of you to find him on Facebook. He is a very active Facebook user, and he would love to have all of you on there commenting and posting your issues. Now I would like to just invite Ambassador Delisi to give his remarks. Are you ready to come outside of your comfort zone? It's important that you think about this. What Binodji said about coming outside of your comfort zone is vitally important. If you are going to change this country, you have to be leaders, and being leaders means being uncomfortable sometimes. Santoshji and Madanji both talked about things that could be done, the potential, the possibilities. But they also reminded you that it doesn't happen easily. It requires hard work, and it requires a committed engagement over time. A couple of things I'd like to say today. First of all, I'm just delighted to be here, and it's so much fun to see familiar faces. People that I've met in our previous sessions of the Youth Advisory Council, people that I have met as I've traveled around the country, people that I've chatted with and exchanged views with on Facebook, and it's Scott H. Delisi at Facebook.com, Scott H. Delisi. But it's just great to have all of you here. But it's equally exciting because I see new faces as well, and I think that's fantastic. We're expanding the Council. We've grown considerably from where we were in May. I hope we'll continue to grow. I hope that we'll continue to see the regional councils popping up and having these regional meetings, because this is important as well. It's not just getting together twice a year or 3 times a year in Kathmandu. It's, again, that sustained effort throughout the nation.
At our first conference last May, we discussed a wide range of issues, and the whole idea is for us to hear from you, to understand your concerns, your aspirations, your fears, your frustrations. And we did. We learned a lot from you as we discussed things in May. In this second iteration of the National Council, we want to take it to the next step. We want to go a little bit further. We're still listening, and we want to continue to hear from you, but now we need you to take action. During this conference, you will be asked to think about ways that we can engage young people, that you can encourage young people to engage more actively in civil society and in bringing about political change and development in this country. We're going to ask you to design sets of projects that can help bring about these goals, and we've been able to get the resources in our embassy to help fund those projects that you determine will make a difference here in Nepal. We'll provide you broad guidelines on what we can appropriately fund and how we can move forward, but we need you to figure out what will really resonate with youth. We need you to tell us what will be effective in increasing the strength of civil society and make a difference in your communities. And we've created a subcommittee to help us shepherd this process through, but Heather will provide more details on how this will all work later in the program. With these projects, we want to encourage Nepali youth to become more engaged in civil society, in their communities, in the politics of this country. And as I said, we need you to help us to do this. I truly believe that this nation's best resource is its youth, and we count on you to build this society, and we are investing in you as well. Your country has no choice, and you have no choice, whether you know it or not. You are 3/4 of the population. The people under 35 years old are 3/4 of the population of this country. The energy for change, the intellectual force for change, the workers, the people who will build this country are all of you, because you are 3/4 of the country. So you need to be ready to step outside your comfort zone, to step up and take on these responsibilities, because you have no choice. They will be yours. You will either handle them well or you will handle them poorly. But handle them, you will. I am very confident that you will handle them well. I've been so impressed with the young people of this country that I have met as I've traveled around. Now, it was very interesting to me. One of the things I asked, so what are the 2 or 3 critical things for Nepal's future? What has to change for this country to move forward? And one of your peers answered that for him, the answer was education and electricity. But what struck me is there was a third word that began with the letter E that was equally important to me. And that word is empowerment. Education, electricity, and empowerment. It could become our motto, right? But I will tell you today that one of the most important things that I think that you need to take away, you can take, my opinion, you take it or not, but what we need for you to do is to empower other young people in Nepal. I think you already believe that you can be agents for change, otherwise you would not be here. But in your society, in Nepal broadly, traditional society, young people's voices are not asked to be heard. You're expected to remain silent. You're not expected to lead, you're expected to follow. But that time has changed, I think. In terms of the political process, there will be an election. Sometime in the next few years, there's going to be an election. Young people between 18 and 35 will be over 50% of the electorate. You can dramatically transform the political scene. You can determine what values will guide this nation if you want to. But you have to believe that you can do that. You have to feel empowered to do that. And this is one of the greatest challenges I find when talking to young people, that we can say this to them. But many of them do not believe, because their history and the culture and their experience has not shown them that young people can make that difference. But you can, and you need to help other youth in this country understand that and believe it, and become agents for change as well. I respect you so much for being here, for your commitment to changing the future for other young people, for future generations, and for your nation. For us, this engagement is not just one conference here, one conference there. It is a long-term commitment and engagement by the U.S. government. And in fact, I will tell you that Secretary Clinton and her advisor, she has a special representative and a special advisor for youth affairs, Ronan Farrow, they have been reaching out to us to ask, what are you doing in Nepal? We want to build on this model. We see this as something we can replicate internationally.
We're going to continue this. We're going to remain engaged with you. We hope you'll remain engaged with us. Finally, I've got to believe that most of you are going to remain activists and engaged for many, many years to come. And 30 years from now, when you're attending yet another one of these conferences, not necessarily a Youth Advisory Council, but another conference, I hope you're going to look back at this experience and say, we got our start here. This is where we built skills. This is where we built networks. This is where we built the courage and the confidence to go forward. I wish you well. Have a great 2 days. I look forward to sitting with you tomorrow. I want to hear what the current thinking is, and I want to continue to engage with you throughout the year. Thank you so very, very much. We hope that you found today's event interesting. Thank you for watching us. We look forward to your feedback. Our email address is youthtya@gmail.com. We hope to see you next week at the same time. Till then, have a nice week. Namaste.